नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपन को स्वागत करुच्ची मु रंजित आउ एक अति सुंदर एवं गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम को प्रत्येक विवाहित लोक से पुरुष हुंतु किंबा नारी निज जीवन रे केवल थरुटी पई ए वीडियो को नित्यांत देखिबा आवश्यक। जदि आपण किछि एपरि भूल करूचंती किंबा आपण को परिवार रे केही जदि सदस्य एहीपरि भूल करूथांती ताहले मने रखंतु केबे मध्य आपणक घर को माता लक्ष्मी पाद मध्य पकेबे नहीं। आज आम जानिबा केउ तीनोटी घर को माता लक्ष्मी केबे मध्य पाद पकांती नहीं। बहुत जोरी क्रोधित होइतांती एही तीनोटी घर उपरे। एमिति केउ कार्य करिबा द्वारा माता लक्ष्मी आमठार सबले दूरी जाती। प्रिय दर्शक बंधु प्रथम इम्पोर्टाट कथा आपण माने मन रखंतु जदि केही उन्नति करूची जदि कहीं जीवन में उन्नति करुच्ची का पुओ गोटे चाकरी पाई जाउची किंबा काहाको धन मिल जाउची कि धनी हो जाउची निज परिश्रम द्वारा केबे मध्य निज मन रे आपण ईर्षा भाव आनिबे नहीं। मोस्ट इम्पोर्टाट कथा एटा एवं नंबर 1 कथा एटा। एवं 2 नंबर कथा होउची आपणको जीवन रे जहा अछि आपण सेया को नै प्रथम कृतज्ञता ज्ञापन करंतु। थरुटी चिंता कले आपन को पानी ग्लास किए जड़े अजणा लोकटी दे दूची आपन किए टिके साहाय्य कर दूची आपन ताको धन्यवाद ज्ञापन करूचंती किंतु भगवान आपन को बंचेई की रखिचंती सेटा कोन आपनकर सौभाग्य न आपन को पाखरे सुस्थ शरीर एवं सुस्थ मस्तिष्क अछि सेटा कोन आपनकर सौभाग्य नुहे। आपन जानतु मेडिकल को देखिबे सेई सुस्थ शरीर एवं सुस्थ मस्तिष्क को पाइबा पई केते लोक तड़पुचंती प्रत्येक मुहूर्त रे। मुझे कथा कहूँ आपण मैंने किसी समय पर मो कथा को शुणवे किंबा एबे शुणुचंती जना ना ता भितर केते जण ये लोक ये दुनिया छाड़ी चली जाइथिबे। आमे एते सौभाग्य जे आमे बंचिकी अच्छे आ एते हमर भाग्य भल जे आमे तीन ओली तीन मुठे खाइबा पई पाउचे आ हमर आखि देइछंती भगवान। आमे सुंदर दुनिया को देखुचे कहा पाखरे सेतक भी नथिबो आउ आमे जो खाद्य को खाऊचे से खाद्य आउ का स्वप्न होइतिबो। थरे चिंता कले आमे केबे भगवान को धन्यवाद देइछु केबे ग्रेटिट्यूड जणैछु केबे यूनिवर्स को सब बेले कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। आपनकर सराउंड को आपनकर सराउंडिंग को देखंतु आपनकर चारि पाखर थिबा लोक को देखंतु आउ जो लोक माने देखिबे सब बेले पई भगवान के निकट रे अभियोग करूथांती प्रभु मोर एटा दरकार प्रभु मोर सेटा दरकार ताकू भल रखुचो मते काई सब दुख मो भाग्य रे कोन पई। मन रखिता ये यूनिवर्स रे गोटे नियम होउची जे जहाँ ताहा पाखक से आसब से अट्राक्ट ही आसब। प्रथम कथा हूँ आपण क्या केबे मध्य ईर्षा करंतु नहीं। जदि देखिले आपण को किए गोटे खराब करी कहूची आपणकर पिठी पछरे कहीं जने कौन कहूची आपण मन कौन भाविबे पिठी पछरे कहवा हूँ तार अभ्यास आ क्षमा करदेवा हूँ मोर अभ्यास। जदि सी तार अभ्यास दृढ़ अच्छी तो मु भी मो क्षमा करदेवा अभ्यास मु दृढ़ रहा दरकार क्षमा कर दिंतु। आउ भगवान से मानू सफलता प्रदान करती जो मान पाखे क्षमा करिवार गुण थाए। एक कथा को मन रखु प्रिय दर्शक बंधु आपण प्रथमे क्षमा कर दिंतु आउ करुणा भाव मन रे आणंतु आउ काहा को केबे ईर्षा करंतु नहीं नले आपण को भाग्य रे जहाँ अच्छी सी भी चली जीवो। कहा पई खराब काम करिबा तो दूर कथा कहा खराब चिंता केबे मन भितर आणंतु नहीं। गोटे छोटिया कहानी आपण को जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन कर देबो बोली मो मन रे आशा अछि एवं 100% विश्वास मध्य अछि। जड़े साहूकार थिले बहुत धनी अचलाचल संपत्ति माता लक्ष्मी को निज जीवन रे बहुत भय करती भक्ति करती सारा जीवन सारा माता लक्ष्मी को से सेवा करिसंती। एक दिने तांको घरे तांको परिवार जोर सोरे झगड़ा लागिला। धनी लोक जनक शोईची माता स्वप्न राशि कहले माता लक्ष्मी स्वप्न राशि कहले मु तो घरे आ केबे भी रहिबिनी कारण तो घरे बे अशांति सृष्टि हेलानी सब बेले झगड़ा चलुची जेहेतु तू मते सारा जीवन पर्यंत तू जीवन रो तृतीय प्रहर पर्यंत मते सेवा करूचु भय करूचु भक्ति करूचु उपासना करूचु आराधना करूचु तेणु मु तो घर जीवा आगु तते गोटे बर देकी जीवी
କ'ଣ ତୁ ମାଗୁଛୁ ମା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର ଦେଇକି ତୋ ଘରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ନେଇ ସାହୁକାର ଜଣକ ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ଲୋ, ଯଦି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ତୋତେ ଅଟକେଇବି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହଉ, ମୁଁ ମୋ 3 ଜଣ ବୋହୂଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିବି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା ସାହୁକାର, ମା କ'ଣ ବର ମାଗିବି ମାଆଙ୍କୁ। ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ସୁନା ଅଛି, ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସାହୁକାର ଜଣକ ହସିଲା ଏବଂ ମଝିଆ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ମା ତୁ ଏବେ କହ। ମଝିଆ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା ଯେତେ ସବୁ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଆମର ହେଇଯାଉ। ସାହୁକାର ଜଣକ ସାନ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଗଲା, ମା ଏବେ ତୁ କ'ଣ କହ, ଏବେ ତୋର ସମୟ ଆସିଛି କ'ଣ କହିବାର। ସାନ ବୋହୂଟି କହିଲା, ବାପା ଆମ ଘରେ ଧନ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କାରଣ ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ, ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଆସିବ। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ହେଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ସୁଖ ଅଛି କାଲି ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି କାଲିକି ସେ ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଆ ମାଗନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରହୁ। ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା, ଜଣେ ତା ନିଜ କାମଟା ସେ କରୁନି, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ କାମଟାକୁ ଯଦି ସେ କରିଦେବ, ଯାହା କାମ ସେ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅନୁତାପ କରିବ, ଯାହା ମୋ କାମଟାକୁ ସେ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ହେବିନି। ଆଉ ଅଳସୁଆ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ, ନୀରବତା। ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱେପନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସାଇଲେନ୍ସ, ନୀରବତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜଣେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଗଲା, ବାହାର ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଗଲା, ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଆଉ ନୀରବତାର ତାକତ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା, ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ବେଶୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ପଚାରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହିଥିବ ତା ମନ ଭିତରେ ଭାବିବେ, ଏ ଲୋକଟାର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଟି କରିବେ, ଚିଲେଇବେ, ତା ଉପରକୁ ଚିଲେଇବେ। କ'ଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟା ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆଉ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ତାହା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଲେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ନ ରୁହେ, ସେ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ଏ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।